नमस्कार दर्शक बंधु एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लाइफ को आपको स्वागत करुच्ची मु आप होस्ट अनिल। दर्शक बंधु ये देखु नरसिंहपुर राजबाटी चलतु नरसिंहपुर थी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करवा जी। दर्शक बंधु ये हूँ नरसिंहपुर जगन्नाथ मंदिर चलते जगन्नाथ मंदिर टी दर्शन कर आसबे। भर को प्रवेश कला बेलू आपको दी भाग दुईटी लाइन देखा पाइबे। भर को आम चलतु भर जावा भर आप देखुं एक सुंदर सुरम्य राज पैलेस ना आज्ञा मुझे कही जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने देखूँ आप राज पैलेस हाँ आज्ञा भ्रमर पड़ जाते ये हूँ प्रकृति में नरसिंहपुर प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर आप सामने देखो ये हूँ अरुण स्तंभ आउ ये देखो सामने से पैलेस ना आज्ञा ये पैलेस नुह ये जगन्नाथ मंदिर से राजा तैयारी होता ये जगन्नाथ मंदिर आ सामने आपको देखा ये जो बड़ खुंब बना जाते मजबूत स्ट्रंग ए खुंब दीटा दुई चारिपटे चार्टा पिलर अच्छी तो ये आम मंदिर भर प्रवेश करवा। भीतर भाग प्रवेश कला बेलू आप ऊपर को देखिए देखूँ ऊपर से कमी काठर बीम दिखाई छात को पूरा मजबूत करने आउपटे सेपटे काठर बीम दिखाई। चलते ए प्रभु को दर्शन करवा। ये गृह भितर अच्छा आमर आराध्य देवता जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलधर माँ सुभद्रा। ओम दुर्गां सवितमलमलशमुदलं कादम्बरी कंकणं रत्नाकम्बरुकुण्डलं मुजवैराक्रान्तभूमण्डलं वज्रालयमलचारि वन्दनिवलं नागेन्द्रधूलधवलं संग्रामकपलं सचन्दधवलं सीतामपालं भजे विराट्रूप शङ्खमध्यैः सकलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वं तारं नवघनविचित्रं सन्नितं सन्निधेन भद्रयावाम भागीरथचरणसुतं ब्रह्मदूतेन्द्रवन्दं वेदानं सारमितं सुगणपवित्रं ब्रह्मदादिप्रदां जगन्नाथस्वामी नरनपदां भवत्सनं दर्शक बंधु देखिले कालिया साहंत बड़ भाई बलभद्र माँ सुभद्रा धरी केते सुंदर भाव ये विराजमान कर नरसिंहपुर जगन्नाथ मंदिर रे शोभा बढ़ाऊँ आउ देखुले देखुब घंटा घंटा धरी पाखे ठेवा इच्छा होठारे जगन्नाथ मंदिर रही राजबाटी पाखे आपण मैंने जेबे भी आसवे निश्चिंत प्रभु को दर्शन करेंगे। पुरी रे जगन्नाथ मंदिर जेपरी सब कार्य संपादन कराए रीतिनीति सब कराए यही नरसिंहपुर जगन्नाथ मंदिर सेमती कराए। मेनली एठी जो रथयात्रा कार्य हुए राजा एठार राजा से छेरा पहरा करती आउ रथयात्रा सुरुखुरे चले आठार भाईना अलग एक गृह को नौ प्रभुंर अलग रूप देखा ये देखु प्रभुकर सामने गरुड़ स्तंभ बर्तमान भाईना से गृह को खोलुंट आपण सामने देखु प्रभुंर एक सुंदर रूप जो रूप को ये वर्णना कराई पतित पावन देखु पतित पावन प्रभु जगन्नाथ केते सुंदर बेसरे एटी विराजमान करछंती। पतित मान को उद्धार करने प्रभु पतित पावन बेसरे एटी नामित कराई प्रभु को देखु तल भागरे एक सुंदर कारुकार्य कराई उभय भागे प्रभु खंडुआ पाट पिंधि ये ठियाई आउ हाथ ढेड़े डाकुंट भक्त मान को। चलतु प्रभुंर अन्य एक रूप देखा अन्य एक गृह भाईना आमको नौ ना प्रसन्नमणि जगन्नाथ मूर्ति सबू के दधि पावन कि पतित पावन प्रसन्नमणि विभिन्न प्रकार ना प्रभु प्रसन्नमणि नाम ये नामित जदिओ आम से कला साहंत विभिन्न नाम आम जाने प्रभु जगन्नाथ को तो प्रसन्नमणि को ये पूजा करती भाईना कहना राजकुमारी ये आप जो देखुं दोल मेलन समय विमान बसी भोग खाती प्रभु जगन्नाथ प्रभु तो दर्शन कले। चलतु ए मंदिर बेढ़ा को टिके प्रदक्षिण करवा। लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी एपटे ठाकुर विजय दिव्य जो देवस्नान पूर्णिमा पूर्णिमा को से मंडप अच्छे से मंडप को स्नान मंडप देखिए
ବହୁତ ଦୂର ଟିକେ ଅଛି ଆଉ। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଚାଳ ଘର। ଚାଳ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଚାଳ ଘରେ ପୂଜା ପାଇବା ଭିତରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଘରଟିକି ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଲୁହାର ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଫାଙ୍ଗେଲ ଅଛି। ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ କ'ଣ ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବା କରିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ନ କରିଥାନ୍ତା ସେଟା ବି କହିହଉନି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସେ ଉପର ମହଲା କରିକି ମନ୍ଦିର କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରଜା ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ପରେ ଇଏ ରଜା ପାୱାର ପଳେଇଗଲା ପରେ ସେ ସବୁ ରହିକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ, ଆମର ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ସେଟା ହଉଛନ୍ତି ବିଧବା ଆଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ। ଆମର ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହୁଏ, ହବିଷ ହୁଏ, ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ହେଇଥିଲା। ହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର, ପୁରାତନ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକି ବେଢାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଠିକି ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲେ ଏଇଠିକି ଯିବେ। ହଁ ଯାଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୋଟାକ ଲୋକ ଏଇଠି ରହନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାହାର ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତର ଭାଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ବେଢାରେ। ଏଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଏଠି, ମା ଦୁର୍ଗା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମା ବିମଳା, ଏଠି ବରାହ ଅବତାର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟବୀର ହନୁମାନ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନରସିଂହପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ଇଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ପୁରା ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପୁରା ଆକୃତି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଠୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତାମତ ଦେବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବାକୁ ନୂଆ ଆଧାରରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।